自転車ある。だからまあまあ。ねえ、まあまあmagandaだから。はい、俺は譲るどうぞ。いいってろ、バタイしろバカ。ねえ、patay ka. Patay ka, lolo wa. 今可愛いな、ほんと。あれ、あれはでも子供だよあれ。ねえ、あ、そうか。ハイスクールだから。ねえ、セブンティーンとか。でも、本当にすごいの若いバの。ジンじゃないよあれ。多分な。バゴだよ。ねえ、多分あれも、あれも。これこれ。これよこれ。ねえ、すごい若いな。これはまあバゴ。ね. Ayun nga guys, tapos na kami magtrabaho ng aking boss. Ayun siya. Wow. Ayun, ayun, ayun. Nagbabayad siya ng parking. Ayan, so ayun. Tignan niyo yung parking dito guys. No? Merong stopper guys. Ayun, no? Para iwas sa mga tumatakas na customer. Wow. Ayun, no? Ayun, no? Bumababa na. Oh. Kasi binayaran na rin sa unahan eh. Di ba? Ang galing no. Ayan, no? Kasi dito guys, kala nyo ba walang mga loko-loko dito? Dito kasi, ang uso dito na business parking kasi dito, bawal mag-parking kahit saan. Kaya ang parking dito tabi-tabi, kahit dito sa kabila, parking yan. Pero business na. Ayan o, ayan o boss o. Yeah, ansa mo na. O ayun guys, uuwi na kami. Share ko lang sa inyo. Kasi dito sa Japan. Hi. Maraming mga loko-loko hindi nagbabayad. Wow. Ayun, kaya alis na kami. Pero dun may mga nagpapaalam na Japanese. Yuko sila ng yuko. Ayun, ganun sila magpaalam sa isa't isa. Ayun, yung tatlo Wow. sa itaas. Alis na kami. 左しか行けない。 Ayan, うん。 sakay na. Ayun, alis na kami. Ito yung aming site. あ、ここ前見てくれば、死ね、バタイしろバカ。キューバキュー。 Fuck you ka. So, ayun guys. Bigla kasi lumabas tong van na to. Biglaan. So, dito, ipay parking Wow. business eh. Bawal kasi dito mag-parking kung saan-saan. Kaya malinis ang daan dito guys. Dito yung だ Sharon. からまあまあ。 Ne, maganda na kara. Ay, 俺は譲る。 dozo. いいって。 Ay, ano desu ka? Ay, mabait. Ay, mabait. Salamat po. Ne, kaway kara mabait 俺 ne. 手振っちゃうから、可愛いから。 Ne. 行けないけど俺をバタイしろバカ。 Ne, patay ka. Patay ka, lolo wa. 今は気分がいいから、まあまあ可愛いだから。 Ne. Oh, ayun no. Ine. Second Street Kayata. Ayun, napakaraming tao dito. Ah, ata. Kaway na honto. Wow. あれはでも子供だよあれ。 Ne, ah,そうか。ハイスクールだから。 Ne, セブンティーンとか。でも本当にすごいの若い。バジンじゃないよあれ。多分な。バゴだよ。ねえ、多分バージンじゃないな。ペッバゴ。ね Wow. ペロマサラ。え、ねえ、pero masarap ka. ねあれも、あれも。これこれ。これよこれ。え、ねえ、すごい若いな。これはまあバゴ。こねえ、あれ、多分ね。多分mabango. れベイビーだから。 So, ayun guys. 早いから。 So, this was umadae na. 下 Cairo. で帰っても5時着くよ。 Oo. So, ayun guys. Yun lang ang aming video for today ng aking boss. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. So, ayun. Ay, bye-bye.